Please take your seat, except for the candidate. Hopefully the opponents online can understand us. Madam Candidate, you confront a committee which was appointed by the Council of Deans and that is charged with the task of examining both your dissertation and the proposition submitted therewith. Dr. Zena de Resende, working at the Consejo Latinoamérico de Ciencias Sociales, will start the examination. You can do it in your home language, Dr. Zena de Resende. You can understand us? Yes, good morning, everyone. You can go ahead with your opposition. Okay. Can you see the candidate? Yes, I can see her. Thank you. I will ask you if I can speak in Spanish. That's fine. You can do that. That's fine. Okay. Me gustaría agradecer la invitación y felicitar a Fernanda Caigang y su supervisor Martin Jansen. Ha sido un placer y un honor leer y evaluar la tesis de Fernanda Caigang. Fernanda Caigang es una líder indígena y una abogada de renombre en Brasil. La tesis evaluada no solo demuestra su amplio conocimiento del tema, sino que refleja su vasta experiencia y trayectoria de trabajo. La autora demuestra un profundo conocimiento de la legislación nacional e internacional que regula la protección del patrimonio cultural indígena. Gracias a este refinado conocimiento es capaz de presentar un análisis crítico de los instrumentos normativos, señalando no solo las fallas inherentes a su redacción y los problemas de interpretación, sino también sus deficiencias en relación al respecto de la diversidad indígena y sus conocimientos tradicionales. La visión crítica de la legislación y sus usos es sin duda uno de los puntos fuertes de la tesis, pues es característica de la perspectiva indígena que enriquece el debate y hace avanzar el campo del derecho. He preparado dos preguntas para la candidata. La primera pregunta: ¿qué se necesita para que los pueblos indígenas tengan un mayor control sobre el sistema de propiedad intelectual y la protección de su patrimonio cultural? La segunda pregunta: ¿qué medidas ayudarían a desarrollar la comprensión de la importancia del conocimiento indígena en todo el mundo? Gracias. Sehr geehrte Opponents, voy a hablar en portugués porque es la lengua de la profesora Ana Catarina y la segunda lengua de mi persona. A primeira pergunta se refere a como aumentar o controle dos povos indígenas sobre a propriedade intelectual em torno dos seus conhecimentos tradicionais, dos recursos genéticos presentes nos nossos territórios e das expressões culturais tradicionais. Isso se dá de diferentes maneiras. O Brasil e o mundo têm uma história de negação de direitos. Então, a afirmação de direitos já reconhecidos no cenário internacional é uma das maneiras de que se possa reconhecer direitos aos criadores, aos povos indígenas enquanto coletividades. Porque hoje o que se vê são direitos reconhecidos a pessoas físicas ou jurídicas, a estados nacionais ou à humanidade, mas não aos povos indígenas enquanto coletividades singulares, com línguas próprias, com culturas, com usos, costumes e tradições. Então, já existe no cenário internacional todo um arcabouço legal
que reconhece a propriedade intelectual desses povos, como é o caso da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, como a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, que reconhece os usos, costumes e práticas dos povos indígenas para a conservação de biodiversidade. Então, existem direitos já reconhecidos e que precisam ser incorporados ao sistema de propriedade intelectual. A exemplo do consentimento livre, prévio e informado, que vem do Protocolo de Nagoya no contexto da Convenção sobre Diversidade Biológica, e também do artigo 31 da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Não se espera que o sistema de propriedade intelectual crie outros direitos. Espera-se que ele reconheça direitos já existentes. Então, incorporar princípios que vêm de outras legislações seria uma forma de ampliar o controle dos povos indígenas sobre a propriedade intelectual que esses povos têm, mas não é reconhecida, sobre as suas próprias culturas, sobre a sua herança cultural. A segunda pergunta se refere à questão se poderia pensar na questão da diversidade linguística como uma forma de trabalhar o empoderamento dos povos indígenas, levar a informação em línguas indígenas a essas pessoas. A tese trabalha o estado da arte sobre as formas de proteção disponíveis hoje para proteger povos indígenas, adequadas ao contexto regional, linguístico, cultural em cada país. Temos legislações nacionais específicas. A ONU, a Unesco, nos informa que a cada 2 semanas desaparece uma língua no mundo. A maior parte delas são línguas indígenas, são línguas que estão em perigo. Então, o investimento dos Estados nacionais em estudos linguísticos é fundamental para a manutenção da cultura, para ações de reparação cultural, mas também para levar a informação de forma acessível, de forma compreensível, para que esses povos possam, então, decidir as formas de uso e os protocolos comunitários que eles podem criar a respeito do uso do seu patrimônio cultural, dos seus recursos genéticos, das suas expressões culturais tradicionais. You agree with the answers, Dr. Zeman? You have an additional short question, maybe? No additional question. Thank you. Well, thank you very much for your question. The examination shall be continued by Professor Grube. Professor Grube works at the Rheinische Friedrich Wilhelmus Universiteit in Bonn. We welcome you this afternoon in Leiden, Professor Grube. We hope to see you in the monitor, and you can go ahead starting your opposition. You have to switch on your microphone, I think. Yeah. Thank you very much. Yes. Guarda Candidat, yo voy a hablar en mi... ahora voy a usar español. Yo entiendo portugués, pero no lo puedo hablar, entonces usted puede contestar en su idioma, en su segundo idioma. Me ha fascinado su trabajo y le felicito mucho por este excelente tratado crítico de los derechos patrimoniales, de los derechos culturales del pueblo Kaingang y de los derechos de los diferentes pueblos indígenas en todo el mundo. Para mí su trabajo es un trabajo ejemplar que abre muchos caminos y muchos nuevos debates que van mucho más allá de su propio contexto brasileño. Bueno, yo he preparado 2 preguntas para usted. Son preguntas relacionadas con 2 términos centrales de su trabajo.
Mi primera pregunta se refiere al término tradición. Se utiliza en la obra en relación con frases como preservar a su cultura y también el concepto de tempos inmemoriales. La pregunta que surge aquí es si este concepto de tradición o tradicional también significa estático y pasado. Obviamente no, pero yo quisiera que usted me aclare. Es decir, si el privilegio del cambio y el desarrollo se atribuye únicamente al norte global. Bueno, esa sería la primera pregunta. La otra pregunta es sobre el concepto de cultura. ¿No es este concepto de cultura también un término de la ontología europea? En varios puntos de la obra se menciona que nada existe de forma separada, lo que apunta a una comprensión ontológica diferente de usted. Entonces mi pregunta es, cuando hablamos de los derechos y su protección de los derechos negados y el patrimonio, la protección del patrimonio cultural, tenemos necesariamente que utilizar una ontología europea, ¿no? O podemos también expresar estos derechos en conceptos indígenas, en conceptos Kaingang. Gracias. Quisiera tratar del término tradición y el concepto de tiempos inmemoriales. La tradición no quiere decir que un objeto o un elemento, una expresión cultural sea estática. Las lenguas indígenas son una prueba de esto. Brasil, por ejemplo, habla un portugués que tiene más de 1000 palabras en la lengua de tronco tupí. O sea, es muy diferente del portugués que se habla en Portugal. Entonces, cuando hablamos de expresiones culturales tradicionales, cuando estudiamos conocimientos tradicionales y recursos genéticos, tratamos de innovaciones, de prácticas, de procesos cognitivos que van evolucionando en el tiempo. Y entonces son dinámicos. No quiere decir que no van a ser protegidos o que solamente pueden ser protegidos los conocimientos antiguos. Entonces, cuando se pierde biodiversidad, hay una erosión cultural, porque las culturas de los pueblos indígenas están directamente relacionadas al territorio. No se puede hablar de la protección de expresiones culturales, de recursos genéticos que están mejorados, están presentes adentro de los territorios de la biodiversidad, que es la más importante de la tierra. En los territorios indígenas están el 80% de la biodiversidad más relevante del planeta. Entonces, no es disociado. Los conocimientos están intrínsecos a la biodiversidad. Y entonces, la cuestión de la tradición tiene que ver con el vínculo cultural, el vínculo de importancia que tiene este conocimiento, la expresión cultural o el conocimiento sobre recursos genéticos adentro de un pueblo indígena específico en su contexto cultural, económico, lingüístico y biológico. Así que la tradición no es definida por un marco temporal. A veces no es pasada de una generación a otra, pero del abuelo al nieto, o sea, no está presente una generación y no por esto debe dejar de protegerse. En respecto al concepto de cultura, yo trabajo en el primer capítulo la cuestión de los valores de los conceptos ontológicos de mi pueblo y de los pueblos indígenas con quienes he trabajado por los últimos 20 años, que incluyen el respeto a la tradición oral,
a la integralidad de los saberes, de las culturas, de la lengua y las formas de comprensión del mundo. Quisiera ejemplificar. Para los pueblos indígenas de muchos pueblos, el saber, el conocimiento es circular. Esto es una maraca, es una expresión cultural sagrada de los chamanes. Adentro de ella tiene semillas, porque cuando se piensa que el pez simboliza el planeta, es circular, no se puede segmentar y protegerlo en cajas, segmentado separadamente. Así es la visión de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Y entonces la madera es lo que conecta a nosotros al planeta. Estamos conectados, no estamos desvinculados, no podemos vivir como si el planeta fuera aislado de nosotros, somos parte de ellos. Hay muchos pueblos, como el pueblo Krenak, del centro de Brasil, del sudeste de Brasil, que considera el río Dulce, su abuelo, le llaman Vatú, nuestro abuelo, pero ha sido contaminado por hidroeléctricas, ¿no? Por minerio, por mineración, por la minería, y entonces lloran su abuelo, porque el abuelo ya no está dulce. Entonces, la relación que se tiene con los conceptos es completamente distinta. La naturaleza es parte de nosotros, es parte de nuestra familia. Y así lamentamos que se esté perdiendo la madre tierra, que se esté perdiendo la biodiversidad, que no es una fuente de recursos, es fuente de vida. O sea, los valores son completamente distintos. Y esto trabaja en el capítulo primero y todo el trabajo ha sido basado en estos principios, en respeto a valores que no son segmentados, no están divididos y deben ser considerados en su integralidad. Hoy, el sistema de propiedad intelectual reconoce formas distintas de protección, pero de manera segmentada. Entonces, al formato de la maraca, quizá al diseño industrial, al canto que se hace con la maraca, derecho autoral, a la bebida que tiene el conocimiento del chamán, patentes, pero tienen plazo de validez, hay un marco temporal y no se puede explicar a nuestros chamanes que se va a vender por un plazo la herencia de los hijos, de los nietos. Son otras concepciones. En base a estas concepciones escribí y propuso los textos que están en esta tesis. Well, I think you have to stop, but Professor Grube is nodding that he's agreeing with your statements. I'm sure. Yes, Thank you very much. You agree, Professor Grube? The examination shall be continued by Dr. De Campos Franzoso, who is present here. Waarde candidato, cara Fernanda, vou falar em português. Eu tenho uma pergunta sobre o capítulo 3, continuando um pouco a questão das patentes, que você já começou a nos explicar. Nesse capítulo, falando das patentes e do conhecimento gerado pelos povos indígenas, você sugere que a lei brasileira de patentes não reconhece a capacidade investigativa e a capacidade criadora, criativa, por que não dizer a capacidade científica, não é, dos povos indígenas. Isso é um problema. Um problema não só jurídico, como um problema da academia, um problema da sociedade. Como você vê o papel dos pesquisadores e das universidades, tanto no Brasil como fora, nessa necessidade do reconhecimento de uma forma de saber, de uma forma de fazer ciência, não é, que é própria dos povos indígenas? Qual o papel da universidade nisso? Sicherlich Opponents. As patentes são, talvez, o item mais controverso da discussão de proteção a patrimônio cultural dos povos indígenas. E são exatamente o ponto mais lucrativo. Então, eu abordo na tese um passado de negação de direitos. As pessoas, a academia,
fala muito de invisibilidade. A invisibilidade exclui culpabilidade, porque se pode alegar que não se viu. Então não seria doloso, então não seria intencional. E os povos indígenas foram intencionalmente negados em seus direitos, na condição de ser humano no passado, para justificar a expropriação de territórios e de riquezas naturais. No presente, nega-se aos povos indígenas o direito à propriedade intelectual sobre o seu próprio patrimônio, sobre os seus locais sagrados, que hoje pertencem a estados nacionais, sobre os seus artefatos, as suas expressões culturais tradicionais, incluindo os seus restos mortais, que estão em museus e estão sob uma ótica mercadológica, sem o consentimento livre, prévio e informado desses povos e sem a justa e equitativa repartição de benefícios, que são princípios que vêm do cenário internacional. Então, não só o direito patentário no Brasil, mas o sistema de patentes em contexto internacional não reconhece a capacidade dos povos indígenas como criadores, como melhoristas. Quando nós falamos que 80% da biodiversidade da Terra está dentro de territórios indígenas, nós enfatizamos o papel, e especificamente o papel das mulheres, como melhoristas genéticas. O piqui do Xingu, e talvez só os brasileiros possam entender isso, ele é maior e mais carnudo porque os povos daquela região trabalharam, melhoraram sementes, e isso deve ser reconhecido. A castanha do Pará, de determinadas terras indígenas, possui mais conteúdo do que sementes de castanha de fora desses territórios. Isso é melhoria genética. Então, as florestas de araucária do sul do país foram plantadas por caingangues que hoje estão em situação de sofrimento pelas mudanças climáticas, pelas enchentes no sul, né, e as secas no norte. Não há água para os povos indígenas da Amazônia, não há como levar porque os rios secaram. Então, quando nós dizemos que a nossa capacidade está sendo negada hoje, isso é uma herança colonial que se perpetua. No passado, negaram a nossa condição de ser humano. No presente, negam o nosso direito ao nosso patrimônio cultural, dizendo que o seu saber não é científico. A pílula e o processo sobre o qual se faz o pedido de patente, que inclui o seu conhecimento tradicional, essa tem valor em muitas cifras em moeda estrangeira, mas o conhecimento, o chá da rezadeira, da benzedeira, do pajé, esse é considerado um saber empírico. Então, a academia tem todo um papel de construção de conceitos que foram usados para expropriar. O conceito de domínio público, que é exatamente o conceito mais alegado dentro das Nações Unidas pelos escritórios de patente, para alegar que não é possível proteger conhecimentos tradicionais, expressões culturais tradicionais e recursos genéticos, ele vem de uma base que é a res nullius, as terras declaradas vacantes nas Américas pelas coroas europeias. Se dizia, são terras de ninguém. Nós fomos considerados, pela academia, o ninguém da história. Então, hoje, se diz, os povos indígenas compartilharam os seus saberes, compartilharam os seus conhecimentos, as suas expressões culturais, os seus grafismos, que são símbolo da sua identidade, mas a sociedade e a academia desconhece isso e utiliza nos seus trabalhos, sem fazer a atribuição moral que deveria. E se diz, são bens de todos. O conhecimento tradicional é o bem que não pertence a ninguém. As culturas desses povos são folclore, toda a gente pode usar, ou são declaradas patrimônio da humanidade, uma humanidade que pode pagar para visitar Mitla, o Louvre ou Monte Alban. Então, a academia tem hoje o papel de descolonizar esses conceitos, dizendo, nós podemos aplicar domínio público às patentes, quando isso inclui conhecimentos indígenas. Sim, podemos, desde que nós consideremos princípios internacionalmente reconhecidos como a justa e equitativa repartição de benefícios e se houve consentimento prévio. Não havendo esses princípios, caracteriza a apropriação indevida ou biopirataria, como se diz fora da academia. Thank you very much. You seem to agree with the answers, Dr. Campos. Well, thank you very much. The examination shall be continued by Professor Handelaar.
Muito obrigado. Het klinkt goed, hoop ik. Waarde kandidaat, eu li o seu trabalho com muito interesse, muito gosto também, não só pelo conteúdo, mas também pela maneira como a senhora diz as coisas, que na minha percepção tem alguma influência da língua Kaingang também. Por exemplo, na página 30 e também na página 41, se não estou errando, a senhora fala de meu não lugar de fala. E eu gostaria de saber se isso tem alguma conexão com a língua Kaingang, porque se supõe que se tem um não lugar de fala, teria que ser oposto a um lugar de fala. E minha pergunta é se é típico para o Kaingang fazer a distinção entre lugar de fala e não lugar de fala. Não sei se poderia explicar como isso funciona. Ruchalir Opponents. O Kaingang é um povo de guerra. Nós não somos bons com flores e poesia. Lamentavelmente, a história nos impôs que nós precisássemos aprimorar as nossas táticas de sobrevivência usando resistência. O Kaingang se autodenomina Kaingang, Chata-Kaingang Taktin, e ofereceu resistência feroz à ocupação dos seus territórios, cujos símbolos são as florestas de araucária, uma árvore majestosa que não se quebra, ela não se dobra. Então, a araucária é considerada uma árvore de guerra, um símbolo do dia, um símbolo da metade mais forte, a metade mais resistente. Então, a ligação que tem a minha forma de escrever e a minha forma de me expressar tem muito a ver com a cultura do meu povo. Eu fui escolhida para ser uma lutadora na arena do direito. Eu não escolhi essa área, ela foi escolhida para mim, assim como o meu nome. Quando eu nasci, a minha avó disse o nome dela vai ser Iofei. Iofei é a flor de uma erva medicinal e os cartórios brasileiros se recusaram a registrar, dizendo isso é um nome estrangeiro. Nós precisamos de um nome em português, e é por isso que eu tenho o nome Lúcia Fernanda. Lúcia é o nome de uma santa, então, da Igreja Católica. Isso foi imposto, e eu dizia para minha avó, por quê? A senhora deu para mim o nome de um chá. Por que a senhora me deu um nome que seria da outra metade? Por que não deu diamante? É duro, é resistente? Por quê? A senhora deve ter errado. Ela disse, não, você vai exercer um papel no mundo, o seu nome é escolhido em função desse papel. Eu sou a especialista da América Latina na área de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Eu trabalho há 20 anos com as Nações Unidas para a defesa desse patrimônio que não tem sido reconhecido e que nós esperamos que em 2024, na Conferência Diplomática, que irá acontecer, esse lugar de fala seja reconhecido, esses direitos sejam reafirmados, porque eles já existem. Muito antes dos Estados Nacionais, nós já estávamos lá há 5.000 anos, há 11.000 anos, exercendo a nossa soberania, a nossa diversidade linguística, os nossos usos e costumes, os nossos saberes. Nós somos extremamente adaptados à realidade dos nossos territórios. Então, esse lugar de fala, ele foi silenciado, ele foi negado. E o que eu faço nessa tese é dizer, nós somos, nós existimos, nós temos esses direitos e nós resistiremos até que eles sejam novamente reconhecidos. Então, tem, sim, a ver
com a organização social do meu povo. Nós trabalhamos com o dia e a noite, com a guerra e os sábios. E eu fui enviada para as universidades com essa missão e saí dela, depois de ser abençoada por pajés de todas as regiões do mundo, e eu faço homenagem a alguns deles no texto, né, dizendo: seja forte, o lugar para onde você vai pode ser hostil às nossas culturas, mas porque você tem olhos redondos e você é alta e você tem pele clara, pode ser que eles te recebam bem. Estranhamente, eles escutam os seus jovens, estranhamente, eles valorizam mais a sabedoria dos jovens que dos seus anciãos. Para nós, a palavra velho, old, é muito, muito importante. Os cabelos brancos são símbolo de autoridade e de sabedoria. Eles são o meu lugar de fala. Eles são a referência a qual eu me reporto. Então, esse trabalho foi feito e será devolvido a esses pajés, a essas comunidades, a esses anciãos, pelo princípio que nós temos de repartir aquilo que nos foi dado. Eu não sou uma profunda conhecedora dos saberes e fazeres dos nossos povos sobre biodiversidade. Eu tenho me dedicado, por mandato, a proteger esses direitos, porque este é o meu lugar de trabalho e é a partir dele que eu falo. Muito obrigado pela explicação. Gostei muito. Obrigado. Thank you, Professor Adelaar. The examination shall be continued by Professor Pinto Moreira. Professor Pinto Moreira works at the Universidade Federal de Para, Belém, Brazil. Welcome to Leiden. Good morning for you, I think. You can go ahead, Professor Moreira. Good morning for everyone. Really a pleasure to be here. Thank you, Professor Jansen. I will speak in Spanish because I think many of people here speak Spanish, so I think it's better for this morning. Muito obrigada, Fernanda. É uma verdadeira emoção. Esse é um momento histórico, né? Acredito que para a Universidade de Leiden, para o povo caingangue e para os povos indígenas do Brasil. Excuse me, in Spanish. Hoy estamos viviendo un día que se va a poner en la historia, porque para los pueblos indígenas, en especial para el pueblo caingangue, yo creo que es un momento de mucha emoción. Así que desde mi parte, les agradezco la oportunidad de estar con vosotros y pido permisión a los espíritus, a los ancestrales indígenas de Fernanda, todos los pueblos indígenas, para estar acá, que es una de las partes más preciosas de la identidad étnica, de los derechos que tenemos en los derechos humanos y la identidad. Fernanda, es un gusto, un honor contigo. Tengo como me han invitado a estar contigo también en la copromoción de tu tesis. Tengo un especial saludo a darte al profesor Jansen. Es para nosotros en la Universidad de la Amazonía, que es la Universidad Federal de Pará, es muy importante poder compartir experiencias para la interterritorialidad, para hacer una discusión, una reflexión entre países. Pues tengo que hacerte dos preguntas, ponerte dos contestaciones, así que a mí me gustaría
mucho escucharte, oírte acerca de el tema de la repatriación que has planteado en la tesis, y además hoy es un tema que me parece muy importante desde el sitio, desde la plaza que ocupas hoy en Brasil, en el Museo de los Pueblos Indígenas. Así que te pregunto, ¿qué me dices? ¿En qué medida la repatriación es suficiente en históricos de expropiación constante de que muchos pueblos han? Así, a mí me gustaría escuchar lo que piensas cuando tenemos una repatriación de una pieza, de una colección, pero esto es suficiente. Lo que más sería necesario hacer, porque me parece que apuntas los problemas, la necesidad, la dificultad de la repatriación, pero y para, además de eso, lo que nos hace falta. En una segunda cuestión, una segunda pregunta es acerca de cuando hablas de los discursos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y planteas el tema de las bases de datos, que es un tema que no se ha desarrollado en suficiente cuando hablamos del conocimiento tradicional. Tenemos una gran política en Brasil hoy acerca de las bases de datos, pero mucho más por la restricción de informaciones. Así que te pregunto, ¿en qué medida las bases de datos pueden ser eficaces como instrumentos de protección del conocimiento tradicional? Y lo dices, afirma tu investigación que en Brasil las bases de datos son ineficaces. Pero ¿hay algún otro país que se han hecho con una base de datos eficaz para la protección de los conocimientos tradicionales? Es esto, mucho gusto, un placer y un honor aquí en esta mañana. Muchas gracias. Hooggesraad promotor. Quiero contestar en español entonces. En que la medida que es la repatriación es uno de los temas más controversos en nivel de las discusiones de expresiones culturales tradicionales que están afuera de sus contextos tradicionales. ¿Qué pasaría si los museos del mundo tuvieran que repatriar las colecciones, sus acervos, sus piezas que no tienen origen legal, que han sido pues expoliadas, han sido resultado del saqueo de las culturas de los pueblos indígenas alrededor del mundo? Entonces, este tema es un tema polémico y es totalmente necesario hacerse, porque la idea de museo, y hablo de un punto de cultura, de un centro cultural de mi pueblo, que ha sido el primero del programa Cultura Viva, ¿no? Del programa Puntos de Cultura, como mujeres indígenas que trabajan cultura viva, no una cultura estática, no una cultura dinámica, por detrás de un vidrio y bajo una descripción hecha por terceros. Tratamos de cultura como protagonistas de ella, como sujetos de derechos, sujetos colectivos de derechos. Entonces, en este momento se está discutiendo en el mundo la repatriación. En un convenio de diversidad biológica, la repatriación de la información, porque son conocimientos. En UNESCO y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Comité Intergubernamental que discute ahí hace 23 años la repatriación de las artesanías que para nosotros son obras de arte
es nuestra arte, es nuestra cultura. ¿Por qué solamente se aplica el concepto de arte al arte europea? Para nosotros sí es arte y es parte de nuestra esencia y es parte de nuestra identidad. Entonces, cuando el manto Tupinambá se regresa, ¿dónde va a estar? ¿Quién lo va a recibir? Y se preguntan, ¿cómo se va a conservar? Y entonces, estas preguntas, ¿quién las puede contestar? Son los pueblos indígenas Tupinambá. Si tratara de tzanzas, pues a los shuar había que preguntarles qué hacer con las tantísimas tzanzas, las cabezas ahí encogidas que hay y que se expuso para demostrar a la barbarie, a la primitividad, a la brutalidad de los pueblos indígenas, el exótico que hay en los museos. Y entonces, y a veces descontextualizado. Así que la repatriación debe incluir medidas de reparación cultural. Tenemos ahora museólogos indígenas. Ahora tenemos arqueólogos indígenas. Hay que invitar a estas personas a los museos, a las universidades, para que puedan conocer, apropiarse del conocimiento y regresar esta tecnología a sus comunidades, a sus propios museos, para que tengan condiciones y pues invertir en sus instituciones para que puedan ser museos auténticamente indígenas y pues que controlan a su patrimonio. Así que pensamos que la repatriación no se debe dar, como está pasando ahora en Francia, que el gobierno le emprestó las piezas y ahora, si Brasil quiere llevar, pues tiene que pagar $1 millón para que pueda repatriar. Esto no es repatriación. O sea, podemos cobrar el alquiler de las piezas entonces por siglos. ¿Y qué va a pasar? O por años, ¿no? Estas colecciones han sido expuestas, han tenido un uso mercadológico y pues no se ha preguntado a nosotros qué pensamos de exposición de nuestros ancestros en sus museos. Es ofensivo y entonces no es ético. Hay que tratar la repatriación con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, que son los herederos, son las personas que tienen derecho a decir qué hacer con este patrimonio. Y las bases de datos... I'm afraid there's not much time left. Gracias. The examination shall be continued by Dr. Brauw. Waarde kandidaat. Quiero regresar a algo en que ya estaba hablando hace mucho tiempo, o hace un poco de tiempo. Quería hablar un poco de las cajas que mencionó. Hemos tenido muchas discusiones sobre ellos, ¿no? Que en los sistemas legales todo tiene que estar en su cajita y no es como es en la realidad de muchos pueblos indígenas, ¿no? Si se habla de la ayahuasca, la planta sería un recurso genético, pero toda la tradición alrededor tal vez sería patrimonio tangible, ¿no? Entonces, esto no funciona para muchos pueblos indígenas, me imagino, y eso muestra muy bien en su tesis. Lo que a mí me gustaría discutir con usted es el hecho de cómo se podría transformar el sistema legal, pensando en un mundo ideal, ¿no? ¿Se dejaría estas cajitas o se podría... y se ve dónde hay las lagunas que también explica en su tesis para mejor proteger los derechos de los pueblos indígenas, o cambiaría el sistema para hacerlo un sistema más holístico? ¿Cuál sería su propuesta en ese caso? Sicherlich opponents. La historia de las cajas viene del chamán Yanomami, David Copenaua, cuando estuve en un taller de formación de capacidad sobre propiedad intelectual. Dijo, después de 3 días, escuchando sobre patentes, marcas, diseños industriales, derechos autorales,
el comercial, el no comercial, dijo, los NAPU, los no indígenas, son muy interesantes, porque escriben muchos libros. Hora est. Esteemed candidate, the time allotted to the examination of your dissertation and its propositions has passed. The committee withdraws in order to deliberate. I request that you and your company await our return here. All right, please.
Esteemed candidate, we have examined your dissertation and the propositions appended thereto. We have heard your defense and we have considered the report by the faculty concerning your previous studies. On the basis of this, we have decided to admit you to the doctorate. Professor Jansen is empowered to confer that dignity upon you in the customary fashion. Professor Jansen. You can look over there. Volgaarne aanvaard ik de taak mij door de rector magnificus der universiteit opgedragen. Uit kracht dan van de bevoegdheid ons bij wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik bij deze u, Lucia Fernanda Ignacio Belfort Sales, ook bekend als Jofei Kangang, te bevorderen tot doctor. En ten bewijze hiervan zal u het diploma door rector, secretaris en promotor en co-promotor ondertekend en met het grootzegel der universiteit bevestigd ter hand worden gesteld. Heeft iemand een telefoon? Een foto. Maybe look at the cameras. Wait, look at the cameras. Very good. Having completed the duty assigned to me, I may be the first to address you as doctor and to congratulate you on the award of the dignity you have now obtained. This honorable distinction is a well-deserved and highly valued privilege. At the same time, you are called upon never to lose sight of the obligations it imposes on you in the name of science and society. Estimada doctora Ignacio Belfort Sales, querida amiga Lucia Fernanda Jofei Kangang. Con las anteriores fórmulas oficiales en neerlandés y en inglés se le otorgó y se le dio físicamente el doctorado de esta Universidad de Leiden en la materia de herencia cultural de los pueblos indígenas dentro de la Facultad de Arqueología en colaboración con el Instituto de la Lingüística de esta universidad, que también tiene una especialidad en lenguas de pueblos indígenas americanas. De nuevo, mis felicitaciones. De manera admirable, verdaderamente admirable, usted se ha dedicado durante ya más de 20 años activamente a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por un lado, esto ha sido en el escenario internacional, dentro de organizaciones mundiales como es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, experiencia sobre que ha escrito su tesis doctoral. La cuestión de la propiedad intelectual, como usted demuestra, es de vital importancia, ya que desenmascara la continua y omnipresente explotación económica del conocimiento y del arte y de las tradiciones de los pueblos indígenas de Brasil y del mundo. Y, a la vez, su tesis descubre vías legales para defender este patrimonio y obtener los justos beneficios para los pueblos. Por otro lado,
usted ha intervenido en numerosos casos jurídicos concretos, como incansable luchadora para la justicia, sin dejarse intimidar, como verdadera guerrera Caingan. Dada la realidad de violencia social en Brasil, desafortunadamente, usted ha tenido que enfrentar amenazas y peligros que hicieron que la trayectoria de su trabajo de tesis se desarrolló en situaciones verdaderamente difíciles y de conflicto, represión y hasta exilio. Sin duda, su obra será de mucho provecho y su ejemplo también será de mucho provecho para otros defensores del patrimonio y de los derechos de los pueblos indígenas. Para mí es un honor, un privilegio haber participado en este proceso junto con la investigadora mixteca Aurora Pérez, ahora a su lado, y con todo un equipo valioso que participó en esta ceremonia y a quienes agradezco por sus valiosas contribuciones. Pues ahora inicia una nueva vida. Usted ya tiene un camino trazado. Es un camino de desafío, de dar dirección y guía a un museo de los pueblos indígenas, no sobre los pueblos, sino de los pueblos indígenas. ¿Y qué más? Le deseo mucho éxito en este próximo trabajo. It's an agreeable duty for me, very learned, esteemed doctor, to congratulate you upon your degree, also on behalf of the university and its Council of Deans. And before I close the ceremony, I will give the opportunity to Professor Grube to congratulate you with your doctorate. Professor Grube, you can go ahead. You're still there. Sí, también de mi parte, felicitaciones, no solo por su excelente trabajo científico, pero también por todo el trabajo que ha dedicado a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Thank you. And also Professor Pinto Moreira from Brazil. Congratulaciones, felicitaciones, Fernanda, y todo tu pueblo, Caingangue. Es un placer, un honor. Muchas gracias, profesor Jansen, profesor Grube, los otros profesores que aquí están. Que tengas siempre los espíritus de tu pueblo contigo, tu ancestralidad contigo, y que este también sea el camino de otros, que seas una de las primeras en esta caminada, pero que otros puedan venir después de ti. Muchas gracias. I wish you a successful career and a nice celebration today. And hereby I close the ceremony. Ya nos vamos a reír.